Hello students, can I answer? So, paper goal. Can you go goal? I don't know. I don't know what's the key. I actually paper analysis or by video too. I got a bonamboli habisilu. But bonwa ekane nai. Karon actually practically jodi soa jay. Ami bonam ki hor par. Tode 28 tarikhe chemistry delay. Our tapsot paper khon bohutor mondo bhangi gol paper khon diplay and then 2 tarikhe todor modern Indian language ba alternative English asle CBSE to analyze kori di dilu 1 tarikhe but no aji late night mane bhabilu je let's do a particular system jot moi AHSEC or gote analysis kini koru aru ko what happened to the question paper why paper khon iman ta nahil আৰু যদি আহিলো আমাক এনেকুৱা কোনো মডেল পেপাৰ দিয়া গৈছিল নে এনেকুৱা প্যাটাৰ্ন দিয়া গৈছিল নে মোৰ কিমান মার্কস কমন আহিল কোনটো কোশ্চেনস কমন আহিছে কোনটো কোশ্চেনস কমন আহা নাই ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ অলসো টেকেন ব্যাক বিকজ বহুতে তোমালোকে নাজানিব পৰা জনে ভিডিওটো চাই থাকা প্ৰফেশনালি মই এটা কোচিং ফ্যাকাল্টি ইনিশিয়ালি যেতিয়া মই পঢ়াইছিলো মই এটা কোচিংৰ ফ্যাকাল্টি আছিলো দেন বোৰ্ডস কোচিং পঢ়াওতে বছৰে অলমোস্ট 13 ইয়ার্স হৈ গল আজি পঢ়াওতে A 13 বছৰৰ ভিতৰত I think by far this is one of the most legitimately tough paper. But tough paper আহিল কিয় হেতু আমি জানিব লাগিব আৰু কি কোশ্চেনস আউট অফ দা সিলেবাসে আইছে নে সব 20-30 মার্ক যেনেকে বহুত এটো কন্ডেম কৰি আছে যে মানে 20-30 মার্ক আউট অফ দা সিলেবাস আইছে নে এক্স্যাক্টলি হেনুকা কন্টেন্ট আছিল আমাৰ NCERT টেক্সট বুকৰ ভিতৰত ৰিডিউস সিলেবাসৰ পৰা আহিছে নে বস্তুবিলাক আমাৰ আউট অফ দা লিগ আহিছে নে বহুত বস্তু আছে এবিলাকত so let's not waste time start discussing first point of the questions my direct question paper to lagusu so let's see the first question that is given is why zinc oxide is colorless at room temperature and turns yellow on heating so yard more question to enoko ase je mane ei zinc oxide to colorless kyo but it turns yellow on heating yar answer tumi sidha sidhe eto dibo para because zinc oxide to heat korile zinc oxide to tumi heat kora it forms zinc 2+ ions logot half of oxygen gas and 2 electrons zinc 2+ belak voids belakor bitor trapped hoi jay electrons keta logot ei electrons keta excited hoi jay heating karone jitur karone ihotor colors dekhwa jay sodium chloride ro eta yellow color ahe that is because of F centers anionic vacancies yat anionic vacancies nohoy cation keta jiketa zinc oxide by enoga dhonor bostu ase he zinc oxide to heat kora so zinc 2+ ions oxygen gas and 2 electrons thake oxygen gas to lai gusi jay but zinc 2+ utat thaki jay it's get trapped along with the 2 electrons and the 2 electrons get excited come back and tar pasor hiote color dekhay next how much percentage of space is empty in a hexagonal close packing HCP 74% efficient boli ami kau tenehole baki 26% kiman hobo voids ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডত কিছুমান তুমি ছবি দেখিছা ইটস জাস্ট আ কোয়েশ্চন পেপার সো টেকনিক্যালি চাবলৈ গলে বহুতে ৰাফ ওয়ার্ক কৰিছে পেপাৰখনৰ ওপৰত মই এখানে জাস্ট মই যখন পেপাৰ হাতত পাইছো মই হেতুকে ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে now write the name of the catalyst used during the synthesis of chlorine from HCl in the decons process is nothing but CuCl2 everyone knows it cupric chloride this is the answer of the third question so 1 mark of questions keta thik asle I think so a tinta question general questions se hoy textbook ot thaka questions hoy and these are not out of the very difficult questions level no hoy so itlage thik ase next I don't know how many of you have observed or not this question is a wrong question kyo something which is really when a critical a question to bhul so be answer to name the following chemical reaction yara answer Kolb's electrolysis ba Kolb's electrolysis no sorry Kolb's reaction boli koi ase thik ase to Kolb's reaction boli koi ase Kolb's reaction boli to koise eto kono bhul no hoy but point to ki yat carbon monoxide hobo nore to question paper to the question to bhul ase ma ekdom bhalke kau so I am a very big analyst ma sai kotha he kom I will not speak things which are out of the box yat jodi carbon monoxide ase to yat CO he humabo lage duta o keneke humale humabo to noare this is Kolb's reaction only when carbon dioxide is present so please keep it in mind a question to a bhul hoy yat carbon dioxide manile ma kobo parim that it is a Kolb's reaction however
যোনে কোৱেশ্চন পেপাৰখন সেট কৰিছে তেওঁলোকে অলপ সোৱা দৰকাৰ ডাইৰেক্টলি জোছত আহিবলে পৰীক্ষাখনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বনাব নালাগে যে এটো টান এটো ইজি এনেকে বনাই দিব নালাগে I would like to request the department who is of chemistry who is setting the paper যে তোমালোকে বা আপোনালোকে যোনে পেপাৰখন সেট কৰি আছে হেটো অলপ চাই চিটি প্লে সেট কৰক ডোন্ট ডাইৰেক্টলি জাম্প এই কন্ডিশনস কেটা ঠিক আছে dilute HCl and this sodium phenoxide I'm understanding that but carbon monoxide লগ react নকৰে যদি carbon monoxide হয় it's a Gatterman Koch reactions it would have formed an aldehyde ঠিক আছে it would have formed an aldehyde CO আৰু HCl আছে it would have formed a aldehyde case but it to COOH আছে so it cannot form directly it's not possible to form directly and ইয়াত তুমি ভালকৈ চোৱা ইয়াত বেলেগ ক'বাত অক্সিজেন আছে নেকি নাই 400 কেলভিনত 00 হয় ও নহয় ঠিক আছে তো ইয়াত এটা অক্সিজেন মিসিং আছে কোৱেশ্চন পেপাৰখনত চাবা I think this is professionally wrong should have modified this particular thing anyways let's go to the next point write two significances of Hoffman bromidamide প্ৰথম significance to কি it decreases the number of carbon decreases one carbon system আৰু এটা very significance কি যে ই amide পৰা ডাইৰেক্ট amide লৈ কনভাৰ্ট কৰে amide পৰা ডাইৰেক্ট amine লৈ কনভাৰ্ট কৰে next arrange the following in increasing order of their pkb values now এটো কমন কোৱেশ্চন মোৰ পৰীক্ষা লগত মোৰ মানে যেটো সিস্টেম দিছিল তাৰ ভিতৰত এটো কমন এটা কোৱেশ্চন পৰিছে ইয়াত মানে সোহা যিখিনি কোৱেশ্চন দিছো মই আজাত 32 মাৰ্ক কমন আছে among I expected 50 if the paper was very normal 50 plus to common আহিলে then minimum যিখিনি কাম because I have covered up the entire chapter on a last point system but still increasing order of pkb values so ইয়াত মই অলপ ভালকৈ সলভ কৰি দেখাও বস্তুটো তোমালোকৰ pkb আৰু kb মাজৰ ডিফাৰেন্স কি প্ৰথম কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত দুই তিনটা ধৰণৰ এমাইন আছে এটা আছে C2H5N sorry C2H5 3N this is an example of a 3 degree amine ঠিক আছে 3 degree amine next এটা আছে C2H5NH C2H5NH আৰু এই 2 এটা আছে so this is an example of a 2 degree amine আৰু এটো C2H5NH2 আছে so this is an example of a 1 degree amine এই তিনটা ভিতৰত বেসিক ক্যাৰেক্টাৰ 3D BC then 2 degree 1 degree এটো হল তোমাৰ বেসিক ক্যাৰেক্টাৰ তো kb ৰ আনসাৰটো কি হ'ব উল্টা হৈ যাব মানে 1 degree বেছি হ'ব then 2 degree then 3 degree যার বেসিক ক্যারেক্টার বেশি তার kb ভ্যালু টু কম থাকে আর যার বেসিক ক্যারেক্টার কম তার kb ভ্যালু টু বেশি থাকিব ঠিক আছে এটো কমন কোশ্চেন পড়িছিলে ওকে নেক্সট লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট পার্ট which of the following would undergo Cannizzaro reaction কোনটো Cannizzaro যদি ভালকে স্পষ্টকৈ দেখা নাই তোমালকে ভালকে গৈ প্লে সালে হল তোমাৰ নিজৰ পেপাৰখনৰ লগত Cannizzaro reactionৰ কাৰণে মই এটো কমন কোশ্চেন পড়িছে যে there is no alpha hydrogen কোনো alpha hydrogen না লাগে আমাক ঠিক আছে এলডলৰ কাৰণে আমাক আলফা হাইড্ৰোজেন লাগে Cannizzaro কাৰণে না লাগে সো formaldehyde is the correct answer it does not require any it does not have any alpha hydrogens formaldehyde is actually methanol ঠিক আছে now this is again a tricky point however eto eta in-text question hoy in-text mane examples by in-text questions je amar thake tate eto question hoy je among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride practically আমি চাও পাঁচটা কার্বনৰ systems but let me take a page here আছে C5H12 হক যদি মই monochlorination দিও মানে chlorine in the presence of light দিও তে মই এটা সিঙ্গল অ্যালকেন পাব লাগে তো সিঙ্গল অ্যালকেন পাবলে হলে আমি পাঁচটা কার্বন এনেকুৱা বনাব পাৰো বা পাঁচটা কার্বন এনেকুৱাও বনাব পাৰো এটা ইয়াত যদি দিয়া ক্লোরিন in the presence of light so I don't know students why this question was only for why this question was only for 1 mark এক মাৰ্কৰ question নহয় কিন্তু at least 2 marks হ'ব লাগিছিলে কাৰণ ষ্টুডেন্ট এটা এটো পারফেক্টলি উলাবলে হলে টেস্টিং কৰি চাব লাগিব ফটোকেমিক্যাল ক্লোরিনেশন মানে ফ্রি ৰেডিকেলস বনাই দেখাব লাগে পৰীক্ষা হলত আর ফ্রি ৰেডিকেলস বনাবলে at least 4-5 মিনিট লাগে সময় ভালকে যদি এনালাইজ কৰিব যায় বহুতে মুখস্থ কৰি যাব যদি কেমিস্ট্রি মুখস্থ কৰি নগৈ প্লাই যদি নরমালি বনোৱা যায় নহয় এই কোশ্চেনটো কিন্তু মনত ৰাখিবা এই কোশ্চেনটো কোনো টাইম লাগে কৰিবলে at least ওকে নাও ইয়াতো আমি ক্লোরিন আৰু HNO দি দিম ঠিক আছে ইয়াত দিলে আমি কি হয় ইয়াতে 1 ডিগ্ৰী মই শিকাইছিলো এটো নো ডাউট 2 ডিগ্ৰী জুনে মোৰ কুটে কোর্সখন পঢ়িছে ন হিয়তে কিন্তু গম পাবা যে মই এইবিলাক সব শিকাইছো 2 ডিগ্ৰী আৰু এটো 1 ডিগ্ৰী সো ইয়াত বহুত ধৰণৰ 1 ডিগ্ৰী আছে
বহুত ধৰণৰ 2 ডিগ্ৰী তো এটা ধৰণৰ 1 ডিগ্ৰী বা 2 ডিগ্ৰী নাপাই বিভিন্ন ধৰণৰ 1 ডিগ্ৰী বা 2 ডিগ্ৰী পাব ঠিক আছে এটা এটোত চাও এটো হল তোমাৰ 1 ডিগ্ৰী 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 কিন্তু এটো গল সৰি তো 1 ডিগ্ৰী নহয় তো 2 ডিগ্ৰী হ'ব মই টেক কৰি লৰবা okay this is your 1 degree this is your 2 degree but this one is nothing but your 3 degree it's a 3 degree etai ase so yat chlorination lagile tomar etai product hobo single monochloride kotha jodu koi ase so perfect answer would have been tumi etu banai pla yate chlorine to logai dia okay so at least 2 marks hobo lagisle but still mani loisu baro 1 mark holo kono kotha nai let's move to the next question now it's a very simple question solid state or yate moi etu please have a check etu common questions at more porise jikhini moi AHSEC CBSE questions or bit DCU 2023 very common question element B crystallizes in body center cubic mane z or value kiman hoy 2 body center mane eta unit cell ot kiman ta atom thakibo eta unit cell ot keta atom thakibo duta atom thakibo thik ase calculate approximate number of unit cells in 9.2 grams of the element B given atomic mass of B is nothing but 23 okay now let me take out the number of moles so number of moles kenake olam moi number of moles is mass is 9.2 divided by 23 this is something nothing but 0.4 moles thik ase to 1 mole ot kiman ta atom thake Na atoms to 0.4 moles or kiman atom thakibo 0.4 Na atoms ite moi ako janu je eta unit cell ot duta atom thake correct to 0.4 Na atoms ot kiman ta unit cell thakibo 0.2 Na unit cells that's the answer so simple question very much common both previous patterns odo enuka dhoroner question dekha goise okay let's move to the next question now this is out of the blue jone hetu question na jane kinu hera phosi gole question tot kyo phosi gol eto kinu amar textbook ot nai let me be very clear this is only taught mo pohao eto okol coaching classes ot use kora jay moi directly gom de because there is nothing mentioned about that why they have told the edge length of a face centered cubic cell I don't know how many scholars are there in this world but face centered shobdo to sai pla etu gobo nwari je edge length to mo kuntu lom khali edge length lom je tat cation to ase na anion ase etu hobo lagibo cubic close packing first of all CCP buli word to mention thakibo lagisil paper khonot jodio etu JEE mains ba X NEET or question hoy moi janu etu kotha still moi etu kotha kosi yat CCP mention ada thakibo lagisile tar pasot tumi student eta etu na jane je etu ki dhoroner crystal etu hol sodium chloride type of crystal which is also known as rock salt structure jun student e mon andarot porhe professionally hihote gom pae ki moi eblak bostu porhao classes ot offline online sobote porhao so this is a rock salt structure a rock salt structure ot gom poa jay je jiguno edge length je ase tat tumar duta ke dangor anion ar eta cation yat thake mane cation jodu Cl minus ba moi negative boli lole suroba okay yat orba okay yat negative ion to ase yat negative ion to ase yat cation to ase thik ase to a to hol completely ekhini pra ekhini loge tuma completely edge length a hoy thik ase eta e je a ase the a is nothing but yata eta radius of the anion paba yat radius of the cation major leke ako radius of the cation ar yat radius of the anion so practically sabole gole 2 into radius of the cation plus radius of the anion a jutu ase etu ase tumar 508 divided by 2 Iceland dise cation radius dise 110 plus radius of the anion so jodi eto divide kora jay this is 254 minus 110 hobo 254 minus 110 the radius of the anion is exactly 144 this is the radius of the anion clear but a2 bostu this is not there in your textbook it is not present you can open it out of the box guys jodio order ase it's out of the box next question what is meant by negative deviation june follow nokore rules law etu moi disilu common question ase
what type of non-ideal solution is formed by ethanol with mixed with water? So, student ki mistake koribo. Mona jano de what is being said by others, but what I feel. So, we koribo ki negative deviation question hodise to your answer negative deviation hoy. No hoy. Your answer positive deviation hoy. It forms a hydrogen bond. Hekane etu eta answer hobo positive deviation. Next. Okay, this is a tricky question. Tricky question in the sense that the limiting molar conductivity dise etu sadarante Colloqu's law oporot ahe. A Colloqu's law question to তুমি যদি ভালকে সোয়া তোমাক লাগে এসিটিক এসিডৰ তো এসিটিক এসিড পাবলে হলে তুমি প্ৰথম বিচাৰিব লাগিব যে এসিটিক এসিড কোড কোড আছে ইয়াত CH3CH আছে ইয়াত H আছে হয়নে কিন্তু ইয়াত H তোমাক এটাহে লাগে কি কৰিবা তুমি দিয়া তোমাক লাগিলে ন তো এসিটিক এসিড তোমাক কি লিখিব লাগিব CH3COO- and then H+ মই ইয়াৰ ওপৰত একচুয়ালি lambda m not লিখি থাকিব লাগিব সবতে ঠিক আছে লিখিলা এতিয়া এসিটিক এসিডৰ পৰা এটোৰ পৰা তো পাবা আমি এটা H+ তো কেটা পাবা চাই লওঁ lambda m not CH3COO- প্লাস ইয়াতো H2SO4 আছে ভালকে মই অলপ মোৰ অলপ সিস্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মই শৰ্টকাটটো দেখাম বাট এটো কোৱেশ্চন জনাটো কিয় দৰকাৰ একটো মাৰ্ক বহুত আহে আৰু এটো এন্ট্ৰেন্স জুনে দিবা CWE ZWE নীটৰ কাৰণে বহুত কমন প্ৰশ্ন হয় যোৱা বছৰ এটো কোৱেশ্চনে আহিছিলে নীটত চাকে মোস্ট প্ৰবলি এনো এক্স্যাক্টলি ভ্যালুটো মই নকম বাট ষ্টিল অলমোস্ট সেম প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন আহিছে সো কি হয় সালফিউৰিক এসিড পটাছিয়াম সালফেট এন্ড CH3 আছে তো ইয়াত মই হাফ কৰিব লাগিব ইয়াত K নালাগে মোক আৰু H লাগে ঠিক আছে তো মই A2 আৰু A2 এড কৰিম A2 সাবট্ৰাক্ট কৰি দিম ওকে তো হাউ টু ডু দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট A2 এড কৰিম অলপ ইজি কৰি দেখাও ইমান কমপ্লেক্স না লাগে তো এটো যে মোক ইউজ নকৰো তাৰ কাৰণে মই প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা ইউজ কৰিম ৰবা so what I will do I'll add both of them তাৰমানে I will be using Z plus half of X minus half of Y এটো কেনেকৈ কৰিলো Z plus half of X minus half of Y কিয় কৰিলো কাৰণ Z plus half of X minus half of Y কৰিলে মই এটো কথা গম পাম যে মোৰ যত A2 এড হ'ব CH3COO- তো আহিব ইয়াৰ হাফ কৰিলে সালফেটৰো আহিব ইয়াৰ হাফ কৰিলে পটাছিয়ামৰো আধা আৰু সালফেটৰো আধা আহিব সালফেট মাইনাস হৈ যাব পটাছিয়ামে এই পটাছিয়ামৰ লগত মাইনাস হৈ যাব আৰু H ৰ আধা হৈ গলে H+ পাই যাম সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট আনসার ফর ইয়োর দিস কোয়েশ্চন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন আহিছো the cell potential very tricky tough level question প্ৰথম কথা শুনা they have given the cell potential তোমাক cell দিছে এটো cell potential মানে E cell দিছে স্ট্যান্ডার্ড নহয় তো ইয়াত E cell is nothing but E cathode minus E anode ওকে দুটাৰে কি দিম মই ইয়াত ৰিডাকশন পটেনশিয়াল এটো 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন মোৰ মততে নহয় দে মোৰ মততে তো নহয় মই এবলা গুৰুত্ব নিদো পইণ্ট এট লিষ্ট 3 মাৰ্কস হ'ব লাগিছিল জনে জনে কৰিছে এনিৱেজ 0.576 minus cathode কোন এটো anode হয় এটো জানা থাকে this is the anode and this is your cathode হয় হনে নহয় anode and cathode তো ঠিকই আছে বাৰু বাট cathode তো তোমাৰ এটা ভ্যালু কিমান দিছে cathode ভ্যালু দিছে তোমাৰ 0.34 minus anode ভ্যালু anode reduction potential দিছে ঠিক আছে anode কি দিছে reduction potential so মই মাইনাস কৰিলে কি পাম anode reduction potential is equals to 0.236 ইয়াৰ মাইনাস ভোল্ট আহি গল so this is one particular মই এটা anode reduction potential পালো হেতু কাৰ হয় হেতু হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইলেক্ট্ৰোডৰ হয় নাও anode যদি reduction potential হয় মই আকৌ এটা বস্তু জানো anode যদি reduction potential ৰবা practically sabole gole no so eta মই বেলেগ এটা ধৰণৰ কৰো suppose হাইড্ৰোজেন গ্যাসৰ পৰা ইয়াত anode দেখা আছে ন তো মোৰ ৰিঅ্যাকশন টো কেনেকুৱা হ'ব হাইড্ৰোজেন গ্যাস পৰা দুটা H+ so how many electrons are transferred দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ খেলা চলি আছে ঠিক আছে now coming to the main point E naught reduction মানে H+ of পৰা H2 this is equals to E naught H+ of পৰা H2 minus 0.06 by reduction চলি আছে যেহেতু এনেকে চাব লাগিব ওকে দুটা H+
plus 2 electron gives you hydrogen gas. Okay, now this is your reduction potential divided by 2 log of products by reactants. Now product tot kun ase, product or hydrogen gas ase tak 1 lom ami, and reactant tot kun ase H plus square. ঠিক আছে এটা মই জানো যে এই H plus or the value to it already given by so minus 0.236 volts. So minus 0.236 is equals to minus 0.03 kyo ইয়াৰ value to কিমান থাকে 0 থাকে আচ্ছা এটো 0.03 আছে but মই ইয়াৰ প্লাস লগাই দিলে মই ইয়াৰ পাই যাম log of H plus ultimately calculate কৰিলে এটো কিমান আহি যাব তোমাৰ এটো হৈ যাব 0.06 আহি যাব ঠিক আছে so now minus 2.36 divided by 0.06 or 0.059 is equals to log of H plus. Clear? So log of H plus kenokwa hoy this will be almost equals to minus 4 mane H plus is equals to nalage direct pH e khudise no to kono chinta koribo nalage mon answer already done the here minus eta thakibo sorry plus eta thakibo a log of H plus ba minus log of H plus to ami ki boli kom we will say it as pH is equals to 4 that is the answer jone jone paisa bodiya ke to solve koribo pariba next for the first order reaction A to 2B 1 mole of reactant gives 0.4 moles of B ঠিক আছে after 100 minutes what is the half life ঠিক আছে 100 minutes of pasot 1 mole of the reactant gives 0.4 moles of B bhalke khoniba dei A goes to 2B starting at asle 1 mole or it was like dash so all 1 minus x over to here kiman hobo 2x so 2x or value to kiman boli koise it is given as 0.4 so x or value kiman hobo 0.2 to yet 1 minus 0.2 kiman hobo 0.8 ekhini buji paisa this is how your systems are coming now they have told that for the first order reaction ekhini basi thakile okay ekhini tumar 0.4 has been produced and they have also asked calculate the half life period okay half life olai jam half life is nothing but 0.693 by k why it's a first order reaction hone na but still mo kosu na 2 marks or kane eto no at least this should have been also 3 marks practically so 1 minus x eto komi gol eto 2x badhi gol ঠিক আছে বা ফর্ম হল তো 1 minus x to more sorry আমি গম না পাও but 2x to কিমান দিছে বলি কৈছে 0.4 moles how many minutes of 100 minutes of okay 100 minutes of so eto আমি এটা কি কৰিম k into 100 minutes is equals to 2.303 log of reactant starting at 1 mole asle final at 0.8 you got this point so k is nothing but 2.303 by 100 log of 10 by 8 mane ultimately 5 by 4 whole log of 5 by 4 so here rate constant to palu now log of 5 by 4 to kami kenake likhibo parim point log 5 whole almost 0.7 this is 0.6 into 0.1 ঠিক আছে that is 10 to the power minus 1 clear বুঝি পাইছা না কথাটো 10 to the power minus 1 থাকিলে okay now 10 to the power minus 1 this is 2.303 into 10 to the power minus 3 you can get the value of k after that the half life will be 0.693 by k put the value of k in here and then you get the answer this question is also clear next the decomposition of ammonia on platinum surface is a zero order reaction what are the rates of productions okay so ammonia jodi bhange it breaks down to form nitrogen gas and hydrogen gas ঠিক আছে আমি ইকুয়েশনটো প্রথম ব্যালেন্স কৰি লিখি লম now after that what are the rates of productions of N2 and H2 so rates of production to আমি গম পাম but আমি এটা বস্তু জানো decomposition of ammonia is this all decomposition of ammonia and they have given the rate constant now it's a zero order reactions now for that particular point the rate is nothing but k directly ahi jaye to k to kiman dise amar 2.5 so rate of the reaction ki hoy gol ultimately 2.5 into 10 to the power minus 4 mole inverse liter
per second inverse. So the second order reaction, sorry, zero order reaction hisabot ami bostutu solabo chesta kori asu, thik ase. So this is the final rate of the reactions. Now rate of the reaction to ami palu, but yar pra ami keneke gom pam rate of the reaction or terms of amak eta hydrogen gas or nitrogen gas or etu bostu lage. Now ami eta bostu janu ago ki if you write the rate of the reaction for this particular case, it is nothing but half of ddt of n2, which will be also equals to 3 half actually. Tomar yat n2 to enaka thakbo yat 1/3 hobo. Okay, so n2 to half ni diu. Okay, n2 to enaka rakhi diu aru a2 ni diu 3 etu tolat thakbo 3 to, so 1/3 ddt of hydrogen etu enaka thake. Now rate of the reaction already ma kian paisu 2.5 into 10 to the power minus 4. So put the value. So 2.5 into 10 to the power minus 4 is equals to ddt of n2. ठीक है सर? इटो directly answer पाएगा लाटा. Next to की आकोबा आको बोहाबा 2.5 into 10 to the power minus 4 equals to 1/3 ddt of hydrogen. Multiply this, the answer comes out 7.5 into 10 to the power minus 4 ddt of hydrogen, QED. Clear? Why is chromium 2 plus reducing but Mn3 plus is oxidizing when both of them have D4 configurations? Chromium or configuration hole 3d54s1. My argon to likha nai de, noble gas to part. So chromium 2 plus hole it will have 3d4. So 3d4 ot ki hoy? It is reducing boli koise, mane reducing agent to nijor ki koribo oxidation. Oxidation mane it will lose electrons. So 1 2 3 4 thake, thik ase, nijor ki thakbo oxidation electrons. Now jodi etu soa jay Mn3 plus ot ki hoy? Mn3 plus ot to 3d4 paba tumi, but this is told to be what? As an oxidizing, mane yar ki solibo, iska kya hoga? Reduction. और यार की सोलिबो लागबो eta oxidation. Oxidation माने it has to lose electrons, but it has to gain electrons. Okay, now theta kenuka hobo dekhibole. Let's have a filling point. So let's eta rake saw jodi chromium plus 2 जो तो आसे ये lose करेबल electrons, तो it will form what? Chromium plus 3. It reaction जब वाले बार Mn3 plus की करेबल है बा, it has to accept electrons, and it has to form Mn plus 2. इधर Mn plus 2 जो तो आसे ये तो half filled हो जाबो, तो ये तो करने ये तो stable बस्तु, और ये तो unstable असले, ताट कोई बेसी ये stable, ये क्यों stable? Half filled. Your expression to buji pala? Explanation to buji pala na kotha to? A to Mn3 plus to unstable, tatke besi Mn2 plus to stable because it is half filled. Now chromium 2 plus to ki asle 3d4, but chromium 3 plus mane 11 ta electron lose hoy mane 3d3. A T2G or EG. It's a interesting question to khuniba ha. Very clearly it to hold to my T2G to EG. Ya T2G to half filled hoy. इधर मैं कहूँ मुझे फटके T2G बोली कोलो, अच्छा हाँ T2G तो stable half filled तो करने stable है, ठीक है सर, है करने chromium 3 plus जाबो चेष्टा करे. इटे interesting कथा रखना. कुंटू student जानी बो what is EG and T2G if the student has not studied coordination compound, ना जानी बो. और सबसे interesting बस्तु तो की जाना, सबसे interesting बस्तु तो की जाना ने, जे तुम्हारा T2G and EG was the omitted portion. Crystal field theory was completely omitted. তোমালোকে সবে জানা যে crystal field theory না লাগিছিল. মই কিন্তু মোর পরীক্ষার যিখিনি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তাত আকল লিখি থৈছিল crystal field theory. তেতিয়া মোক বহুতে তোমালোকে প্রিভিয়াস ভিডিওছত চাইলে সোৱা কি স্যার আপনি ৰিডিউস সিলেবাসৰ বস্তু ইমান কিয় দি আছে? I didn't have confidence. এবাৰ মই কনফিডেন্সত নাছিল. অলপ ডাউটফুল লাগিছিল যে ৰিডিউস কৰিছে, টাইমও দিছে, চ্যাপ্টারও কোৱা নাই, ভালকে টপিক লিখা নাই. তোমালোক চাবা দেই টপিকৰ 15.1 15.2 এনেকে দিছিলে. They did not mention topics. So that was a very critical part to understand. That's why I did not have a feeling.
বহুতে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা যে তোমাৰ দিছিল তাতে বহুতে কমেন্ট কৰিছিল স্যাৰ আপুনি ৰিডিউস সিলেবাস চাওচোন প্লিজ হেভ আ চেক মই ষ্টিল ইট মে কাম এক লাইন পঢ়ি থৈ যোৱা আই মাইট বি ৰং বাট ইউ শুড নট বি ৰং মোৰ মানে মোৰ ফ্যাক্টৰটো এনেকুৱা আছিল তো মই ষ্টিল তাত কৈছিলো যেটো কিয় আহিল সো দিস ইজ अगेन আ ৰিডিউস সিলেবাস সেকশন যেটো আহিব নালাগিছিল একচুয়ালি ঠিক আছে বাট আনফৰচুনেটলি আহিছে নো ডাউট ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা মই কওঁ এটা দিস ইজ এন ইনটেক্স কোৱেশ্চন ডি ব্লকৰ ইনটেক্স কোৱেশ্চন হয় এটা ইনটেক্স এক্সাম্পল যেটো কয় হেতু কোৱেশ্চন হয় বাট ষ্টিল we have to say index no example actually now among copper plus and copper 2 plus which one in iron is more stable in aqueous solution copper 2 plus is more stable than copper plus 1 copper plus 1 आपका बेसी stable है why more charge more is the hydration energy and you will again be shocked that this is also the omitted portion check koriso moi akko nokho de baba moi akko nokho tumi nije saba this is also again the reduced portion textbook or line likha ase actually copper plus it goes for this moi kyo video to banai aso kan tumi student hisabe janibo lagibo moi eto hikwa to dorkar ejon shikkokor hetue dharmo je hikabole dorkar but upai nai this goes for a disproportionation there are some shocks that has happened that's why anyways so we come to know that jodi basi charge hoy jay teta iron to basi aqueous solution so stable hoy next define atomization enthalpy sobe jana arrange the following now this is a very shocking point 18 ta bitor sobotse besi hobo iron or then manganese or and then zinc or kyo sobotse kom no unpaired electrons manganese or half filled stable hoy right maximum number of unpaired electrons maximum number of unpaired electrons next how do polar solvents help in SN1 reaction it breaks down the carbocation breaks down to form the carbocation form koribole rate determining step to kane advantage kore next write the structure of the reaction produced in the following reaction mane kobole last lage kintu question belak perfect no hoy sabare mo goiso it is an ambidextrous ligand alcohol dise water dise aru heat dise what is point mo buji na palo water is a polar protic solvent to moi jiman coaching level at porhau ba tumaloko moi video porhaisilo jitia moi SN1 SN2 disilo je polar protic solvent favors SN1 but jodi heat di dia joy it should go for elimination হয় না আমি জানো কি হিট থাকলে কিনে এলিমিনেশন হয় তো এটা কি হ'ব রিঅ্যাকশনটো এলিমিনেশন হ'ব নে সাবস্টিটিউশন হ'ব তো কোনো গম না পায় বাট বহুতে কম জানে যে AgCN basically works as an ambidextrous nucleophile the answer to বেলেগ কোনো হয় I- to গুছি যাব it will form CH3 CH2 NC লাগি যাব ambidextrous উল্টা হৈ আনসার ওকে বিরাট মোহে এই মোহে পিছৰ তো এৰাই নাই ৰবা now write the mechanism of the reaction of HI with methoxyethane so methoxyethane is CH3O CH2 and then CH3 along with HI so this is the main reaction point so yat amar ki korim ami methoxyethane yat lone pair ase ei lone pair to H plus er logot react koribo and this will form CH3O CH2 CH3 H plus I- to a part to attack koribo etu bhangi jabo why less bulky already porhaisu baru still koi disu less bulky product is CH3I along with CH3 CH2OH product is done clear
Okay. Both carboxylic acid and alcohol can form intermolecular hydrogen bonding, but the boiling point of carboxylic acid is more than that of corresponding alcohol. Why? Now this is because of the electron withdrawing effects. Again, this is a very high level standard question. If student is janibo lage still it's a very high level question. Why? CH3COOH ये जो तो H আছে ना जो तो hydrogen bonding of participate करे, this is more polarized. More polarized. क्यों more polarized? Because it has got a minus I effect. But alcohol at CH3CH2OH আছে, this hydrogen is less polarized. Less polarized. So less polarized ketia hobo jite eto tomar plus I effect thakibo. So plus I effect kane eto less polarized, minus I effect kane eto more polarized. Buji paisa? So eto kane tomar hydrogen bonding to thaka pasoto same moronor hoy. Next, the coordination compound with molecular formula. This one is a very easy point. Easy question. 2 moles lage to bahira duta Cl thoi diba khali formula to Cl2 thakibo. Baki bhitor thomai dia janake chromium, water pasta और आता क्लोरीन. That's it. Very simple question. किमान मोल Cl लगे, जिमान मोल सिल्वर क्लोराइड लगिबो, किमान Cl बाहिर थৈ दिबा. यात ছোৱা তোমালকে ভালকে চাবলৈ গলে কেটা ক্লোরিন আছে, 3টা ক্লোরিন আছে. হে 3টা ক্লোরিনৰ ভিতৰত 2টা ক্লোরিন বাহিৰ থব লাগিব. কিয়? ইয়াত 2 moles AgCl আছে. ঠিক আছে? আৰু for that with respect to that point এটা ক্লোরিন বাকি আৰু 3টা আছে ন, 3টা ভিতৰত 2টা বাহিৰ থলা, এটা ভিতৰত থলা, বাস that's it. আনসার পাই গলা তোমাৰ. Next up, write the phase. Now this is again deleted system. I don't know why they did it, but I do hobo na lagisil, hoy na students, etu hoboi na lagisil. Facial and meridional isomers alo easy ki dekhau dia. Cobalt structure to sama enake akibole lebo cobalt, ammonia yat NO2 और NO2. So এই তিনটা পয়েন্ট মিলি কানেক্ট কৰি প্লে এখন ফেজ বনাই আৰু এই তিনটা পয়েন্ট মিলি প্লে এটা ফেজ বনাই. সো এটুক আমি কি বুলি কওঁ ফেশিয়াল আইসোমার্স বা ফেক আইসোমার্স. ঠিক আছে? এন্ড মেরিডিয়ানাল টু কি হয় অপোজিট ফনে থাকিব বস্তুবিলাক যেনেকে প্লেনখন আঁকি দিলা. প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড ইটস এন অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স অনলি. অ্যামোনিয়া NO2 থাকিলে বাকি কেটা NO2 কবাত লগাই দিবা আৰু বাকি অ্যামোনিয়া ইয়াত লগাই দিবা. 2 মাৰ্ক পাই যাব. পাইলা হেতেন যদি মেনশন কৰিলেতেন, যদি পেপাৰটোত মেনশন নাই কৰাতে তেলে কেনেকে দিম হয়নে না? বাট अगेन আইসোমেৰিজমছৰ কথা মই কৈছিলো. So that the reactions of first order half life is independent of this initial concentration. It's a common derivation. It's the most common derivation. Common derivation এটাই আহিছে মই দিছিলো এটো কোশ্চন. What is the unit of the rate constant of zero order reactions? What is that? Mole per liter per second. This is for the zero order reactions. Okay. Next, answer the following question. What is the effect of pressure on the adsorption of the gas on the solids? Pressure বাঢ়িলে adsorption বাঢ়ি যাব. এটো লিখিলে হ'ব. Why are hydrophobic salts easily coagulated? মই কৈছিলো বাহিৰৰ পৰা attack বেছি মাৰে. Okay, so no protection. কোনো protection layer না থাকে. Lyophilic বা hydrophilic colloids বিলাকত বা salts বিলাকত যিমান থাকে ইয়াত না থাকে. How do emulsifiers stabilize the emulsions? Emulsifier যেনেকে emulsion it's oil in water বা water in oil থাকে. হে oil content took emulsifier hydrophobic part আছে. হে hydrophobic কি কৰিব? oil to লগত connect কৰি লব. আৰু hydrophilic to কি কৰিব? Hydrophilic to কি কৰিব? Hydrophilic to water to লগত connect হৈ যাব. And then they try to stabilize the emulsions. Give an example of a biochemical catalyst. Enzyme, any enzyme, invertase, zymase, any enzyme. It's an example of a biochemical catalyst. তুমি যিকোনো এটা এনজাইমৰ নাম লিখিলে তুমি ফুল মার্কস পালা হেতেন. ঠিক আছে? Next, the elevation in boiling point of 1 molar solution of this one is this much. Okay, fine. I'll solve this question. The elevation in boiling point of 1 molar of solution of non-volatile solute. It's a colligative property hoy, and depression of this is particular this much. Okay, fine. What is the ratio of the Kf and Kb? Okay, so let's solve it now.
delta TB, the elevation in boiling point is 3 Kelvin. So 3 is equals to KB into molality, 1 molal solutions. It's the first expression. And the second point to key and the depression in freezing point of A in the same solvent is this much. So 2 molals KF ase, and the depression that they got is 6. Equation number 2, you do KB by KF, that is 3 divided by 3. The ratio is 1:1. Ratio is 1:1. Next, a gaseous mixture of 2 substances A and B under total pressure of 0.8 pm. Okay, so total pressure, so ये तो करने वाला extra page ले लो. Total pressure is 0.8 atm. ठीक है सर, 0.8 atm. It is in equilibrium with the ideal liquid solution. Okay, equilibrium of the liquid solution. If the mole fraction of the substance A in vapor phase is 0.5, so what vapor of 0.5, term YA. YA, this is equals to 0.5, and YA is nothing but what? PA by P total. This is equals to 0.5. P total liya ase 0.8. So PA automatically kimana hi jabo? 0.5 into 0.8, that is 0.4 atms. Pai golo ami partial pressure of A. Anyways, and then it is given, and liquid phase is 0.2. Mane he A re tumar liquid phase or mole fraction to tar mane XA is equals to 0.2. So now they've asked what is the vapor pressure of the liquid, pure liquid. Okay, fine. This is very easy now. PA this hai, XA this hai. So P total ase. Okay, fine. Now PA is equals to P naught A into XA. আমি জানো এইটো কথা তো PA is nothing but 0.4 is equals to P naught A into XA. Now what is the XA value? 0.2. cut khai gol 2. So the pure liquid vapor pressure is 2 atm. QED. Clear? Next up, why a solution of nickel 2+ is green, why a solution of this one is colorless? Because cyanide is a strong field ligand. A strong field ligand thakile yate ki no unpaired electrons. No unpaired electrons. But ki hoy, water ki hoy is a weak field ligand, and that there are unpaired electrons. Or unpaired electrons thakile khoday ki hoba colored. Unpaired electrons thakile khoday ki hoba colored. ठीक है सर? What is the primary valency of this one? Primary valency will be 0 because yet a nickel or no charge 9. What will happen when a vapor of 3-degree alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin? Primary alcohol hole it forms aldehyde, secondary alcohol hole it forms ketone, and 3-degree alcohol hole it forms alkene. Next up, how to synthesize aspirin from salicylic acid? Direct questions. Acetaldehyde to isopropanol conversions. CH3 C double bond OH eto tomar acetaldehyde yare tumi CH3 MgBr di dia and water direct convert ho jabo. CH3 minus MgBr plus attack jump eto convert ho jabo. Number 1, phenol to 2,4 eto bahut easy hai. Phenolot tumi ki dhaliba? Phenolot ki dhaliba? Bromine. और ब्रोमीन वाटर ढाले दिबा तुम्हार 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल ला जाबो. इथेनॉल टू क्लोरोफॉर्म. Ethanol to chloroform. Iodine in the presence of sodium hydroxide. That's it, done. Methyl keto system so you will definitely form this particular product. Clear? So conversions at intao hogol. Now again conversions this is tomar answer the following. Ethylamine to ethyl isocyanate. This is nothing but carbylamine reaction. Carbylamine conditions. Carbylamine test. Aro etu mo common again portion podise. Carbylamine test. Aniline to paranitroaniline, dilute nitric acid. But ইয়াৰ লগত তুমি এটা বস্তু লিখিব লাগিব, acylations. এটো কমন দিছো.
Next, acetamide to methylamide. This is Hoffman. A2 common. This is 3 reaction e tomar common asle. Hoffman bromamide. Bromine and KOH. ठीक है सर, bromine and KOH. Clear? Next, pKb value of aniline is more than all of the other questions. pKb value is what? Basic character. तमने यार basic character कम होगा तमने. Methylamine की है? Methylamine लोन पे तो नाइट्रोजन ऊपर থাকে बेसिक ক্যারেক্টার বাড়ি থাকে কিন্তু যদি অ্যানিলিন সোয়া যায় অ্যানিলিনত যেটো নাইট্ৰোজেনৰ ওপৰত লোন পে থাকে এটো লোন পেটো ৰেজোনেন্সত ঘূৰি থাকে তো ৰেজোনেন্সত ঘূৰি থাকিলে বাহিৰত ডোনেট কৰা ক্যাপাসিটিটো কি হ'ব ডোনেশনটো কি হ'ব কমি যাব কিন্তু ইয়াত বাহিৰত ডোনেট কৰা ক্যাপাসিটিটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব So that's why this is more basic or basic hole ER PKB basi. Jar basic character basi tar PKB com, jar basic character com tar PKB basi. Ethylamine is soluble in water but aniline is not. Aniline kyo soluble in water no hai because the R group is big. Because R is a bigger group. Mane benzene to thake karone solubility to komi jay. R is a bigger group. No hole soluble hobo lage hydrogen bonding yato ase hydrogen bonding yato ase but yat be hokot hoy goi thake je R group to benzene that's why it is a very bigger group that's why it is less soluble in water. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Very interesting point also. This is a question point. Eto bahut dhuniya ke NCERT paragraph or bhitor likha ase. So aniline does not react with Friedel-Crafts kan Friedel-Crafts or jo anhydrous AlCl3 ase no he AlCl3 logot a lone pair to etha lagi je ar tetia e ki form koribo jano it forms NH3 plus and then Al Cl Cl and Cl minus this becomes a deactivating group he they do not go for further reactions. Clear? Next point, which structure of protein is normally unaffected? 1 degree structure. A non-reducing sugar on hydrolysis gives 2 reducing monosaccharides. Very common example, sucrose. And sucrose gives you glucose and fructose. Name the central metal atom. Now listen to me. Tumaloke ekko biswas nakorilo. Go back, any student, go back to the biomolecules one shot. Sai loba. Tat besibak tare bostu bilakot chemical names bilak dia nathake kintu moi disilu. Thik ase? Calciferol, retinol, niacin, folic acid ebilak sob moi diu. To tate moi ya naam to koisilu vitamin B12 cyanocobalt amine. Ya naam to hol cyanocobalt amine. So which element or metal? That's nothing but the cobalt. What are the pyrimidine bases? Purine bases bilak A and G and DNA ki thakibo C and T, cytosine and thymine. Okay, next, why vitamins are also called as coenzymes? Coenzymes ekane koi because they increase the efficiency of the normal enzymes. Vitamins push up kore. They provide sufficient amount of energy and they help to they help the catalyst part biochemical catalyst as a body but then digestion process ase hetu fast up kore. Thik ase, that's why they are used as the name as coenzymes. Classify the following among addition and condensation polymers. Etu answer yate ebar ji dise to bad dia. Tellurine and bakelite are condensations. Yara pani ulai ba kibara ulai je. Water dehydration hoy. Polyvinyl chloride is addition and polyethylene is addition. Give an example for biodegradable aliphatic polyester. Biodegradable sale PHVB. I do question moi. Please go and check polymers one shot. My question goes low. Okay, next, which of the following polymer can be formed by using the following? This is nothing but nylon 6. It's caprolactam. It is caprolactam hoy, but caprolactam to tumi ki form koriba pariba nylon 6. Now 3 electrolytic cells A, B and C contains this and this and they are connected in series. A steady current of this much is passed and silver this much is deposited of the cell B. Now they might have also asked ki zinc or kiman amount ba silver ba calcium or kiman amount. Okay, so how to find this particular point? So nothing but Faraday's second law hoy to Faraday's second law. So Faraday's second law je ase hetu keneka ami koru bele eko nohoy m1 by m2 yat m1 nelikhu. Suppose m of silver dise m of suppose zinc disile to zinc by m of silver is equals to equivalent mass of zinc by equivalent mass of silver. Now practically sabole gole mass of the zinc
is equals to mass of the silver kiman paise 1.45 into equivalent mass is 65.3 divided by 2 divided by 108. This is the answer in your grams. This is the equivalent mass of zinc, that is atomic mass 65.3 divided by 2 and 108 again divided by 1. It is a complete NCERT exercise question. Okay, now arrange the following compounds in order of their boiling points. Boiling points are water highest, then what H2TE, then H2SE, and the smallest one is H2S. H2S in fact is a gas. Water kyo highest thake because of the hydrogen bonding. Okay, what is the final number of non-ionizable hydrogen atoms present in the final product obtained by the hydrolysis of PCl5? Now very interesting question, huh? I don't know how many of you know this or not. कि नॉन आयोनाइजेबल जिकेटा आयोनाइज কৰিব নোৱাৰি very tricky question JE level or ঠিক আছে why if you ask now me PCl5 যেটা পানী লগত ৰিয়েক্ট কৰে ন it forms POCl3 which again goes for further reactions to form the acid H3PO4 so H3PO4 er structure to tumi janibo lage that is P double bond O yat OH yat OH and yat OH. Now এটুকু আয়োনাইজ কৰিব পাৰি এটুকু আয়োনাইজ কৰিব পাৰি এটুকু আয়োনাইজ কৰিব পাৰি so this is ionizable this is ionizable this is ionizable question খুদিছে how many non-ionizable hydrogen atoms so the answer will be a 0 যদি perfect সোয়া যায় the answer will be 0 this is before me I don't think so কোনোবাই attempt to লৈছে AHSEC or paper খন solve কৰিবলৈ কাৰণ মানুহৰ বহুত ফেকাল্টিৰ মাথা উৰি গৈছে মই জাস্ট তোমালোকৰ অল্টি পৰীক্ষা কাৰণে ৰখি আছো কিটা দিব বাস দ্যাটস ইট সো very technical question that has been done okay what will be main product when phosphorus is heated it forms alpha black phosphorus phosphorus দুটা তোমাৰ এটো থাকে এটা alpha black এটা beta black this is forming the alpha black phosphorus red phosphorus পৰা alpha black phosphorus বনা যায় and white phosphorus পৰা beta black phosphorus ঠিক আছে okay next write the chemical formula of xenon compound which has a pyramidal structure now pyramidal means something but three bonds and one lone pair 3 bonds and 1 lone pair so the common answer is XCO3 very common to book or now I don't know where they get this from eto ma janu eto chlorine plus sodium hydroxide in hot and concentrated forms NaCl or sodium chlorate okay it forms sodium chlorate mohe utpat kori dise dekh anyways jodu jagat thako no tare osor bahut moh thake mare eto era problem acha anyways this is forming NaCl and NaClO3 but my question is I don't know where did they get these questions from co-paralyze because I teach these questions again in entrance classes nothing more than that मैं कभी इससे ऊपर नहीं बढ़ाता हूँ That's a very controversial question. XCF6 plus KF. XCF6 লগত যেটা KF রিয়াক্ট করে বুকত তো নাই মই তো বিচাৰি না পালো কোনোবাই যদি এখন বুকত বিচাৰি পোৱা মোক প্লিজ ফোন কৰি প্লে WhatsAppৰ নাম্বাৰটো দিছো মই ভিডিও WhatsAppত তুমি দিবা বা হেতু মানে কোবাৰ মোক দেখাবা স্যার এটো জায়গা আছে মই তো বিচাৰি না পালো দে NCERT তো XCF6 plus KF it forms actually this one XCF5 positive and KF minus this is the product that they form then okay next one eta eto question asle how asle ki lead nitrate heat korile ki hobo again I would really find very happy jodi konba eto mugul idea kopra pai it actually forms PbO2 plus sorry not PbO2 PbO plus NO2 why it forms PbO and not PbO2 because yate inert pair effects hole now this I don't know where they have come from karon inert pair effect ma already video পঢ়াইছিলো প্ৰথমতে but NO2 and nitrates belakor reaction yat nitric acid ot কোনো নাই lead nitrate er কথা next PB যদি থাকে এই ইকুয়েশন তো হবো পারে কিন্তু ফার্স্ট ইয়াৰৰ গ্ৰুপ 14 ফ্যামিলি থাকিব পাৰিলে দেন पता नहीं दिया है तो देखना पड़ेगा N-butyl bromide is a common question is having more boiling point than this one more surface area
তোৰে গম পাই যাবা আনসাৰ্স বিলাক কি লিখিব লাগে arrange the following acha Finkelstein reaction is again a common question sodium iodide in acetone arrange the following order now I don't know how many of you could have solved this 99% students had to solve kora na eto I don't know why because if then they have done this is very common point let's see this question a bit the question to bhalke so yara ki dise CH2 CH2Cl and this one now why I am telling you this is a very tricky question CH2 double bond CH2Cl যেতিয়া তোমাক SN1 থাকে না মই পঢ়াইছো কিনো you must check the most stable carbocation কিন্তু আমাৰ টেক্সট বুকত নাই কিন্তু দে বহুত ভুল আনসার্স আছে টেক্সট বুকত so you must check the most stable carbocation আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে তুমি Cl- টো সিঙি দিয়া সিঙি যাব সে পজিটিভ চার্জ পাবো this is resonance ইয়াৰ resonance আছে তাৰমানে আৰু এটা যে অপচন আছে CH2 ডাবল বন্ড CH2I আছে এটো যদি সিঙি দিয়া মাইনাস এন্ড প্লাস এটো তো কি আছে তোমার রেজোনেন্স আর এটা কি আছে CH3 and then I think there is I or chlorine okay chlorine asle eto singi dia it forms what tertiary carbocation this is 3 degree mane yat hyper conjugation etia hyper conjugation আর রেজোনেন্স অফ বিটত আমি সবে জানো কি রেজোনেন্স বেশি বেটার হয় so এই দুটা বিটত first answer কোনটো হ'ব সবতছে বেস্ট এটো নাম্বার 1 then এটো নাম্বার 2 and this is number 3 why 3 degree carbocationত কৈ রেজোনেন্স থকা কার্বোকেটাইনস বিলাক বেশি স্টেবল হয় রেজোনেন্সৰ ভিতৰত I- আৰু Cl- চাব লাগিব বেটার লিভিং গ্রুপ Let's move to the next question now. An alkyl chloride C5H9. আচ্ছা মই অলপ তলত দেখাই দিও প্ৰথম ইজি তো this is nothing but Woods reaction and this is nothing but NO2 পৰা তুমি কি কৰিব লাগিব NH2 মানে ইয়াত বেনজিন তো তুমি লগত NH2 লগাই দিব লাগিব common question again okay now দুটাই common questions মই nitro preparation of amines from nitro compounds disilu and Woods reaction disilu now alkyl halide this one is optically active compound মানে ইয়াত chirality আছে chiral carbon আছে এটা শুনা হা I don't know black teachers কেনেকৈ পঢ়ায় তুমি মই একো ক'ব নাগে অৰ্গেনিকৰ ফাৰ্স্ট মোৰ যেটো মানে ক্লাস 12 ৰ প্লেলিষ্টখন আছে তাত গৈ পেলাই চোৱা তাত অৰ্গেনিকৰ মই ফাৰ্স্ট প্ৰথম ক্লাছতে তোমাৰ অপটিকেল আইসোমেৰিজম পঢ়াও কিয় পঢ়াও এই ৰিজন বিলাকৰ কাৰণে পৰীক্ষাত ঢালি দিয়ে it's the compound was treated with metallic magnesium in ether মানে metallic magnesium মানে nothing but it is forming what Grignard reagent and the product on treatment with ethanol produces 2-methyl butane okay so finally আমি কি বস্তু পাম 2-methyl butane no ৰবা so 2-methyl butane eto pam ar starting or amar sot eta kisle eta alkyl halide asle no okay so it forms 2-methyl butane okay now they've asked write out all the reactions and find out the structure of the alkyl chloride correct so eto chlorine asle yat magnesium and dry ether di dila so definitely it has formed something like MgCl this then allowed with alcohol starts forming this product that's it reaction done let's go to the last reaction and the last question of this particular series of your AHSEC 2023 paper a compound A with molecular formula C8H8O ये question block solve करा मोरा technique আছে हाँ C8H8O ना O माने alcohol हो पड़े aldehyde हो पड़े बा ketone कारण एटा oxygen থাকে C8H8 or কাৰণে মই এটা বস্তু পঢ়াও DU that is called as degree of unsaturation ঠিক আছে মানে কিমান আছে তাৰ ফৰ্মুলা হল 2 into carbons minus hydrogen plus 2 plus nitrogen বা phosphorus whole minus halogens divided by 2 so carbon আছে 8 so 2 into 8 minus 8 plus 2 plus nitrogen বা phosphorus তো নাই বা halogen নাই 0 মানে ultimately by 2 so 16 minus 8 is 8 plus 2 is 5 so du is 5 du যেতিয়া 5 থাকে মই মানে একদম কনফার্ম দে du 5 থাকিলে মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটো বেনজিন হবই লাগিব কারণ ইয়াত du তোমাৰ পাঁচটা থাকে আঠটা কার্বন C8H8O বুলি কৈছে মানে ছয়টা তো ইয়াতে আছে বাহিৰত দুটা আছে এটা দুটা এনেকুৱাও থাকিব পাৰে বা তোমাৰ বেনজিনটোত এনেকুৱাও থাকিব পাৰে
আমিতো ক'ব নোৱাৰো বাট যি নহওক এইখিনিতো আছে য'তে নহওক লাগে এনেকুৱাটো ডাবল বন্ড হ'ব পাৰে বা ইয়াতো ডাবল বন্ড হ'ব পাৰে বা তোমাৰ অপশ্যনছবিলাক চাই লৈছোঁ দেই ইয়াতো ডাবল বন্ড হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কণ্ডিশ্যন আমাক কি দিছে it forms a orange red precipitate with B okay orange red with Brady's reagent মানে it's a carbonyl group মানে alcohol হ'ব নোৱাৰে it is a conformation of what carbonyl group it is a carbonyl group মানে either he aldehyde হ'ব লাগিব বা ketone হ'ব লাগিব alcohols হ'ব নোৱাৰে next point কি দিলে আমাক information and gives yellow precipitate yellow mane ki iodoform test on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide khel he actually kyo the answer is completely this one why iodoform test dibole hole aldehyde dibo kite onware mane a very rare condition CH3CH hobo laibo so eto hobo nware মই বহুত ইজিলি কৰিছো এটো হ'ব লাগিব মিথাইল কিটো এটো CH3 আছে আৰু C ডাবল বন্ড দিস ইজ দি আনসার এসিটোফেনল বাকি কোশ্চেন সলভ কৰিব না লাগে স্টুডেন্টস মই গুটে পেপাৰখন সলভ কৰিলো এন্ড অ্যাকর্ডিং টু মি 48 marks was normal paper मतलब genuine factor कौन दे 48 marks was general paper based on NCERT 22 marks was not general they were out of the things তাৰপিছত মই কেইটামান তোমাক অলৰেডি প্ৰুফ কৰিছো কিছুমান কোৱেশ্চনছ ভুল আছে আই ডোন্ট নো কোনবা কৈছে না নাই তোমাক কোনবা টিচাৰে বহুত কেইটা কোৱেশ্চনছত মই কোৱেশ্চনছ ভুল বুলি ক'লো কিছুমান কোৱেশ্চনছত মই ক'লো দিছ আৰ আউট অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমানৰ লেজিটিমেট নহয় কিছুমানৰ টেক্সট বুক ড্ৰিভেন নহয় আউট অফ টেক্সট বুক আহিছে সো এনেকুৱা বহুত পইণ্টছ আছে আই ডোন্ট নো হোৱাট হেপেন্স এটোৰ মাৰ্কছ দিয়ে নিদিয়ে ৰিডিউচ চিলেবাছৰ পৰা নাহা বা দিয়ে নিদিয়ে আই এম নট কমেণ্টিং অন দিছ থিংছ বাট আই ৱান্ট টু আস্ক আ কুৱেশ্চন টু দি এণ্টায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছাম যোনে পেপাৰখন সেট কৰিছে কি কি ভাবি প্লাই কোৱেশ্চনটো বনালে আৰু যদি এনেকুৱাই আমি ক'ব লাগিছিল উই শুড হ্যাভ বিন ৰেডি আই থিংক মই তোমালোকৰ কোনে শুনিছা নে নশুনা মই নাজানো বাট এইটো বস্তু আমি জানিব লাগিছিল যে এখন মডেল পেপাৰ দিলে তেনে আমি গম পালো দেন নো দ্য টাফনেস ইজ ইনক্ৰিজড কি জেই লেভেলৰো কোৱেশ্চন দিব পাৰে নেকি আই ডোন্ট ডিনাই দে দিব নোৱাৰে বুলি বাট সব ধৰণৰ বস্তু চাব লাগে যেনেকে বোৰ্ডৰ কাৰণে সবেতো আমি এন্ট্ৰেন্স দিব না যাও ক্লাস 12 ৰ বোৰ্ডত হয় নে নহয় কিছুমান আমি ডিগ্ৰী পঢ়িম বা যদি আমি ডিগ্ৰী নকৰিলে আমি বি ফাৰ্ম কৰিব পাৰো কিছুমানে আৰ্টছলৈও যাব পাৰো ক'ব তোমাৰো হাই সেকেন্ডাৰী এটা জাস্ট মাৰ্কশিট হয় যে মই HS বা 10+2 টো কৰিছো সো পেপাৰখন একচুয়ালি সবৰ লগে ভাবি প্লাই বনাব লাগে যাতে সবে পাস কৰিব পাৰে বাট এখন পেপাৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালী কৈছে স্যাৰ ফেল কৰিম পেপাৰ লিক হৈছে নেকি এইবিলাক সব মই এইবিলাক সব কথা কমেন্ট কৰিব না যাও পেপাৰখন লিক হৈছে নে নাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কমেন্ট these things but more at a personal kotha paper has been more than tough acha toughness korok hetu apoti nei but actually amak model paper lage so I would like to request AHSEC je bosore ei lora soli tumalokor direct metric dia nai high secondary direct disa and then you have come to direct this particular point and got shocks in English physics was okay moi jiman hunisilu again chemistry shock alternative English was okay ohomia olop lengthy asil moi jiman hunisu I don't want to comment again because I'm not an Assamese teacher মই নাজানো biology বা mathematics paper খন কেনেকুৱা হয় but still my point is since I am a teacher of chemistry মই feel কৰো যে এইখন পেপাৰত এটা ভাল talented student to 80+ score কৰা ইমান ইজি নহয় even after studying so many reactions so many বস্তু কমন পৰা দিনটো গল মই জানো মই আগতে কৈছো যে previous years নাহে আহা নাই কমন নপৰে নাহে আহা নাই but কমনৰ ভিতৰটো মই কমন বাছি উলাইলো জবলে মোৰ 32 মাৰ্কস এ কমন পৰিছে বাট আউট অফ দা 70 মাৰ্কস মই এক্সপেক্ট কৰিছো যে মোৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ দিছিলো তোমালোকক তাত 50 পৰে কিন্তু পঢ়া নাই ৰিজন দা ষ্টেণ্ডাৰ্ড वाज টু ৱে অ্যাবভ দা পইণ্ট যদি আউট অফ দা সিলেবাস ৰিডিউস সিলেবাস যদি এনেকুৱা আহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেন আগত ক'ব লাগিছিল যে ৰিডিউস নাই কৰা বুলি আমি তো পঢ়ি গলো হেতেন হনে নহয় এনেকুৱা তো নহয় আমি নপঢ়িলো হেতেন আমি সব পঢ়ালো হেতেন এক্সট্ৰা কো আমি কোৱেশ্চন দিয়ালো বাট ডিডন্ট হ্যাপেন সো আই ৰিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট অল অফ ইউ যে তোমালোকে সবে নিজে ডিসিশন লৈ পেলাই তোমালোকে কমেন্টত ন ডাইৰেক্ট লিখিবা আজি যে was it a justice to not give a model paper I don't want to say paper টান হয় নে ইজি মানে I just am asking myself মই যে টিচাৰ হয় মোৰ আন্দাৰত বহুত ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়ে তোমালোকো পঢ়িছা জুনেখিনি ভিডিওখিনি চাই লাষ্ট পইণ্টত পঢ়িছা মেলিছা ওৱান শটছ বেলাক চাইছা মেলিছা গোটেই 12 ৰ কন্টেন্ট খিনি চাইছা জাস্ট ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ
but deep down the heart যে তোমালোকে যে এটা মডেল পেপাৰ পাব লাগিছিল নে নাই I think there should have been because you were the first batch and আমি নাজানো কি 3-4 বছৰৰ পিছত 12 ৰ কেনেকুৱা প্যাটাৰ্ন হৈছিলে so since for that particular reason only I think we should have been given a model paper standard paper এখন নহয় 3-4 খন দিব লাগিছিল তেতিয়া আমি আইডিয়া পালো হেতেন ৰাফলি যে এইটো কোৱেশ্চনৰ পৰা এনেকুৱা আহিব পাৰে এনেকুৱা ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ দিব পাৰে I don't say questions should not be tough মই নকওঁ দেই পেপাৰ টাফ হ'ব নালাগে পেপাৰ টাফ হ'লে বেয়া নহয় but that does not also indicate যে out of the syllabus আহে বা JEE levelৰ কোৱেশ্চন দিব need তেতিয়া আমি হেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ডত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব কি অহা বছৰৰ কাৰণে এইটো এটা ষ্টেটমেন্ট নেকি যে পৰীক্ষাখন মানে আমি অলপ বহুত বেছি টাৰ্ন কৰিম so whatever the case মই সলভ তো কৰি দিলো সালা তোমালোকে I hope everyone has understood the solutions to this point. Any doubts you can still clear on. Don't lose your heart. Just keep it in mind. Do the exam aru ase mathematics and biology. Try to get it up. Board to koba ki sir eta fourth subject asel then try. Option nai jeta try kora. Eta marks pabole chesta kora. Thik ase? So wishing you all the best for the biology and the mathematics examinations which is upcoming in nature, and just keep the calmness. ইয়াৰ পাছত এন্ট্ৰেন্স বিলাকো আহি আছে লেটস ক্র্যাক ইট ওয়ান্স উই ক্র্যাক দ্য এন্ট্ৰেন্সেস আমি সবে মিলি প্লে একেলগে ক্র্যাক কৰিম বুলি অলপ কনফিডেন্স ৰাখা আৰু যদি সঁচাই কনফিডেন্স আছে কমেন্ট বক্সত লিখিবা আমি ক্র্যাক কৰিমে বোৰ্ডত যদি ইমান সাংঘাতিক পাৰ্সেন্টেজ নহলো আমি এবাৰ ক্র্যাক কৰিমে and for that I really like to thank you to listen to this entire video calmly and till then keep liking keep sharing keep subscribing thank you